Pebbles White Cottage, Papaya nasa Boo, Batangas. Maligo sila. Ganda ng dagat, oh. Morning, 7 o'clock. Alas 7. Ha? Oh, buti. Yan yung ano namin, guys. Floating cottage. Ito po sa Sumpo. Mama Adin, hello. Mama Adin, hello. Mama Adin, hello. Natalia, ayaw na daw mag-swimming? Ayaw? Ayaw. Sarap pa naman ang dagat. Linaw na linaw.